Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Badon ambi au foka au ton ko ko mando. Badon bitin de message kumurundo ka la c'est homme ko le groupement des leaders musulmans du Mali, le Mali al-Islamiyya dinen gana baw ka faranyo nga jekulu bay. Ni to ba wole ko groupement olu kelembe ka wole bla malde nyuma chema ani amusuman bela jelema. Silamɛ fara silantan kan bɛɛ lajɛlen welelen don le 7 avril 2019 dimanche nata in le 7 avril 2019 ko an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais des sports la Amdalaye Bamako. Groupement ye lajɛ min kɛ 2018 la n'o ye journée de mobilisation d'urgence ye. O kɔjaabiw kɛra région caman na Sikaso, Mopti, Gao, Kaye ani yɔrɔ wɛrɛw. O conflit jabu minnu kɛra yen nɔ ni Ala sɔnna Bamako ta de bɛna kɛ le 7. Groupement ko lajɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye bɛn ani kelenya bɛ se ka sabati anw faso Mali kɔnɔ cogo min. Jolibɔn ni ɲɔgɔn faga min bɛ o bɛ se ka ban cogo di groupement farala ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛw de ta minnu bɛ yen ni o lawalela n'o bɛ se ka kɛ bɔda ye Mali ma. Donc sikasi t'a la Bamako ta kɔjaabi olu bɛna taa di le 7 avril 2019 dimanche nata in palais des sports la Amdalaye ka bade cɛma ani a musoman bɛɛ lajɛlen kunnafoni o la. O la an ka bɔ iko kɔnɔkulu ka taa nin kɛnɛ ɲɛnamaya. Nin yɔrɔ in na sa an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ta ka ɲɛsin groupement bureau bɛɛ lajɛlen ma n'o ɲɛmaaba ye Asayid Sherif Usman Madani Haidara ye. An bɛ o bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya ka foli nin yɔrɔ in na k'a fɔ u ye ko alhamdulilayi alhamdulilayi an wasara ni u ye. Sikasi t'a la an jigi bɛ a kan ka olu to Mali kɔnɔ Mali silamɛya bɛ to balolen. Bon groupement yɛrɛ sigira de mɔgɔ jugu minnu bɛ yen n'olu bɛ ka na tiɲɛni kɛ alisilamɛya tɔgɔ la k'a sɔrɔ silamɛw tɛ. Fɛɛrɛ jɔn bɛ se ka kɛ ka olu kɛlɛ, fɛɛrɛ jɔn bɛ se ka kɛ ka olu démasquer, fɛɛrɛ jɔn bɛ se ka kɛ mun kosɔn tiɲɛni min bɛ se ka kɛ silamɛya tɔgɔ la ka o tiɲɛnikɛla ninnu yira k'a fɔ k'u tɛ silamɛw ye wa u tɛ ka tiɲɛni kɛ silamɛya tɔgɔ la. Bon silamɛya ma mɔgɔ bila tiɲɛni na. Kuma in yɛrɛ laɲini bɛɛ lajɛlen de ye nin. Groupement yɛrɛ fana sigira o de kama. O la dansagow silamɛya la groupement bɛ ka o de kɛlɛ. Donc vraiment an y'a ye groupement fana ye a jɔyɔrɔba kɛ o wale ninnu na. An b'u fo nin yɔrɔ in na k'u barikada kosɛbɛ. K'a fɔ k'u bɛ cɛsiri ni lamakan minnu na anw faso ye. Sikasi t'a la anw minnu ye fasoden ɲumanw ye anw ye u jɔyɔrɔ ye. Wa i kɛr'u fɛ walima i ma k'u fɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la bi groupement bɛ ka baara sɛbɛn minnu sigi sen kan Mali kɔnɔ mun kosɔn maliden kelen kelenna bɛ se ka balo lafiya la. Nin yɔrɔ in na an b'u fo k'u tanu k'u barikada. L'essentiel ye min ye o kun ye kunnafoni dili de ye n'o ye le 7 nata dimanche avril kalo tile 19 palais des sports la Amdalaye bɛɛ lajɛlen welelen don yen mun kosɔn ka taa ye fasojɔ kɛnɛ kan mun kosɔn ka taa ye bɛn ani kelenya kuma fɔ yɔrɔ ani a wale kɛ yɔrɔ ka ye o kɛnɛ kan. Bon Ala kɛra kisi nɛɛmaba ye a y'a yira n na ko faso kanu ko o ye limaniya ye. Sikasi t'a la ni e ma se k'a sigi sen kan ni mɔgɔ wɛrɛw y'a sigi sen kan n'i fana taara ka olu dɛmɛ sikasi t'a la Ala kɛra ka kuma i y'o tiɲɛtigiya. O la an bɛ baden alisilamɛya bɛɛ lajɛlen fo ka maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen fo ka aw fana barikada ni kunnafoni in jɛnsɛliko ɲuman na. O la aw ni ce aw k'an bɛn tuma wɛrɛ ni Ala sɔnna. Merci.